Wa huwa ayat tasdiqu al-hukmu, dan bermula dianya artinya tasdik. Itulah mengidrakkan nisbah waqi'ah seperti kata-kata al-insan katib, ataupun mengidrakkan nisbah laisa waqi'ah seperti kata-kata al-insan laisa bikatib. Itulah hukum. Di tasdik itulah hukum. Sedangkan tasawur itu belum dikatakan hukum, seperti yang di atas dikatakan idrak bila hukmen namanya tasawur, idrak bi hukmen namanya tasawur ma'a tasdik. Di tasdik itulah mengidrakkan nisbah waqi'ahkah ataupun tidak waqi'ah. Wahada, dan bermula ini kata-kata wahwal hukmu itu min ziyadati, itu daripada ziyadahku, kata Zakaria Ansari. Berarti kata-kata wahwal hukmu, jika kita lihat di dalam kitab Jam'ul Jawami' itu tidak ada kata-kata ini. Itu ziyadah Zakaria Ansari di dalam mukhtasar beliau ini. Wahwa ra'yul muhaqqiqina, dan bermula dianya yang berpendapat bahawa hukum itu ialah tasdik, tasdik itu ialah hukum. Itulah ra'yul muhaqqiqin, itu pendapat daripada para ulama yang muhaqqiq, pendapat kuatnya maksudnya. Jadi para ulama muhaqqiq membedakan di antara tasawur dan tasdik. Tasawur dia satu sendiri, sedangkan tasdik satu sendiri dia infirad, dan tasawur ialah gabungan daripada tiga macam: tasawur maudhu', tasawur mahmul, dan tasawur nisbah bainahuma. Wa qila at-tasdiqu at-tasawwuru ma'al hukmi, dan dikatakan orang nanti lawan daripada muhaqqiq. Kata mereka ialah at-tasdiqu bermula tasdik, itulah tasawur gabungan beserta dengan hukum. Berarti tasdik itu kata qila ialah tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah bainahuma, dan tasawur nisbah waqi'ah ataupun tidak waqi'ah, gabungan keseluruhannya itu tasdik. Itu menurut qila. Wa alaihi jaral aslu, dan atasnya pendapat qila, berdasarkan di atas pendapat qila, jaral aslu berpendapat oleh kitab asal. Itulah kitab Jam'ul Jawami'. Berarti Zakaria Ansari dalam mentarjihkan yang mana tasdik dan yang mana bukan, itu berbeda di antara beliau dengan asal. Fatasawwuratu sabiqu 'alal hukmi 'ala hadha syatrun minhu. Maka dikarenakan qila mengatakan tasdik itu ialah gabungan seluruh tasawur beserta dengan hukum, maka bermula segala tasawur-tasawur yang terdahulu di atas hukum. Itulah tasawur maudhu', tasawur insan contohnya, tasawur katib contohnya, tasawur mahmul, tasawur nisbah bainahuma, tasawur isbat kitabah bagi si insan. Itu dikatakan ialah termasuk golongan bahagian daripada tasdik. Maka bermula segala tasawur-tasawur yang terdahulu di atas hukum. Hukum kan ialah idrak nisbah waqi'ah ataupun tidak waqi'ah, mengisbatkan katib bagi Zaid, bagi si insan, itu hukum, ataupun menafikan katib bagi si insan, itu juga hukum. Di segala tasawur yang tiga yang selain daripada hukum, ala hadha, berdasarkan di atas ini pendapat qila, itu syatrun minhu, itu sebahagian daripada tasdik, di bahagian daripada tasdik. Di tasdik menurut pendapat qila itu murakkab, murakkab daripada 4 macam. Itulah tasawur maudhu', tasawur mahmul, tasawur nisbah bainahuma, itu ketiga-tiga tasawur, dan hukum. Apa itu hukum? Idrak nisbah waqi'ah, idrak nisbah laisa waqi'ah. Idrak nisbah waqi'ah itulah mengisbatkan katib bagi insan contohnya. Idrak nisbah laisa waqi'ah menafikan katib bagi si insan contohnya.
digabungan daripada empat tersebut, itulah tasdik menurut qila. Wa alal awwali syartun lahu, dan bermula segala tasawur-tasawur yang terdahulu di atas hukum, berdasarkan di atas pendapat yang pertama, pendapat muhaqqiqin, itu syarat untuk tasdik. Di tasdik lain, tasawur lain. Di pendapat muhaqqiq, tasdik hanya yang terakhir. Itulah idrak nisbah waqi'ah, pengisbatan katib bagi insan contohnya, ataupun idrak nisbah laisa waqi'ah, menafikan katib bagi insan. Itu yang tasdik. Adapun yang tiga sebelum itu bukan tasdik, tetapi syarat untuk tasdik. Ada beda syatar dan syarat. Menurut qila, segala tasawur yang tiga itu syatar tasdik. Menurut pendapat muhaqqiq, tasawur yang tiga syarat untuk tasdik. Wa tafsiri lahu bi annahu idraku wuqu'in nisbati aw la wuqu'iha huwa ra'yu mutaqaddimil munataqati. Dan bermula tafsirku, kata Zakaria Ansari, untuk tasdik, yang beliau mentarjihkan pendapat muhaqqiqin dalam apa yang dikategorikan tasdik, di syarat, pendapat syartun, bukan pendapat syatrun. Di dalam bermula tafsirku untuk tasdik, dengan sesungguhnya tasdik itu idrak wuku' nisbah. Idrak wuku' nisbah, arti mengidrakkan bahawa katib sebut bagi insan contohnya, ataupun idrak tidak wuku'nya nisbah, ataupun idrak menafikan katib daripada si insan. Itu tafsir daripada tasdik. Itulah hukum. Huwa, itu bermula dia tafsirku, itulah pendapat daripada para mutaqaddimin ulama mantiq. Di para mutaqaddimin ahli mantiq berpendapat seperti itu, dalam mentarjihkan yang mana yang tasdik, golongan syatarkah ataupun syaratkah. Di mutaqaddimin dan muhaqqiqin dan Imam Razi, dan juga nanti Imam Razi dan Zakaria Ansari, mereka berpendapat bahawa tasawur yang tiga itu syarat untuk tasdik. Berarti tasrik ialah fardun, tunggal, bukan barang yang murakkab. Wa qala al-Qutubur Razi wa ghairuhu minal muhaqqiqina wa huwa tahqiqu. Dan berkata oleh Imam Al-Qutub Ar-Razi, dan selain daripada beliau Ar-Razi, daripada para muhaqqiq, ulama-ulama yang tahqiq, apa yang mereka katakan? Wahwa, dan bermula dianya tafsir daripada tasdik itulah idrak wuku' nisbah aw la wuqu'iha, itulah yang kuatnya. Jadi tasdik, tarjih yang kuatnya merupakan dia fardun, tunggal. Tasawur yang tiga bukan bahagian tasdik, tapi syartun untuk tasdik, bukan syatrun. Wa amma mutaakhiruhum fafassaru biiqa'in nisbati au intiza'iha. Berarti kita pahami dari tafsir idra, tafsir daripada tasdik menurut muhaqqiq, menurut mutaqaddimin, menurut Imam Razi dan Musannif Zakaria Ansari, tasdik tersebut ialah sesuatu yang lazim muncul, sesuatu yang lazim muncul di ketika sah tiga tasawur yang sebelumnya. Karena beliau menafsirkan bahawa tasdik itu idrak wuku' nisbah. Jadi mengetahui nisbah itu sudah wuku'. Kenapa wuku'? Dikarenakan sudah sahihnya tiga tasawur yang di belakang. Di ketika pertama mentasawurkan ialah si insan. Apa itu insan? Itulah taraf yang pertama. Kemudian mentasawurkan taraf yang kedua. Itulah mentasawurkan katib, ataupun diistilahkan dengan tasawur maudhu dan tasawur mahmul. Sesudah kita mentasawurkan apa itu insan, apa itu katib,
dan kita mentasawurkan tentang nisbah di antara insan dan katib. Dalam artian ketika mentasawurkan nisbah antara insan dan katib, disitulah kita mencocokkan apakah katib layak disandarkan kepada insan ataupun tidak layak. Jika memang layak, akan langsung muncul si tasdiknya. Itulah wukuk nisbah. Jika tidak layak, maka akan muncul hukumnya ataupun tasdiknya tidak wukuk nisbah. Yang contoh muncul wukuk nisbah seperti contoh yang tadi, kita idrakkan insan, kita idrakkan katib, kemudian penisbahan di antara duanya. Cocokkah kedua ini? Cocokkah katib dinisbahkan kepada insan? Cocok. Secara adat memang manusia itu ialah bersifat dengan kitabah, bisa menulis. Maka muncullah tasdiknya al-insan katib. Andai kata kita ambil contoh yang lain, kita idrakkan himar contohnya, keledai. Dan kita idrakkan katib. Kita idrakkan himar, kita idrakkan katib. Itu dua taraf, maudhu' mahmud. Kemudian kita idrakkan nisbah bainahuma. Apakah cocok kita nisbahkan, kita sandarkan katib kepada si himar, si keledai? Tidak cocok, akan muncul otomatis hukumnya. Apa hukumnya? Al-himar laisa bikatib. Berarti idrak si tasdik ini lazim muncul dia. Dia tidak dibutuhkan perbuatan lagi sesudah ada 3 tasawur yang dahulu. Nanti yang fi'ilnya yang fi'ilnya ialah mengidrakkan maudhu', mengidrakkan mahmul, telah 2 taraf. Kemudian mengidrakkan nisbah bainahuma, itu perbuatan daripada kita. Ketika 3 perbuatan tadi, 3 tasawur itu sudah sah, sudah pas, maka akan muncul dengan sendirinya. Sama dengan tasdik itu bekasan daripada 3 tasawur yang di belakang. Amma mutaakhiruhum fafassaruhu biiqa'in nisbati awin tiza'iha. Adapun bermula para mutaakhirin mereka munataqah, itu maka mentafsirkan mereka akan tasdik dengan iqa' nisbah, dengan menjatuhkan nisbah. Jadi dibutuhkan perbuatan lagi. Ketika sudah mentasawurkan maudhu', mentasawurkan mahmul, itu kan perbuatan, mentasawurkan nisbah bainahuma. Kemudian mesti ada satu perbuatan lagi, menghukumkan. Itu kata mutaakhirin. Iqa', menjatuhkan nisbah, itu menghukumkan, sebut nisbah, sebut katib bagi si Zaid contohnya. Ataupun intiza', tercabutnya nisbah, nah artian tidak sebut. Zaidun laisa bikatib contohnya, himar laisa bikatib contohnya. Tapi ada perbuatan, harus ada perbuatan menjatuhkan nisbah ataupun menafikan nisbah. Itu menurut mutaakhirin. Berarti keempat-empatnya ialah fi'il. Tasawur maudhu' fi'il, itu perbuatan untuk mentasawurkan. Tasawur mahmul juga fi'il. Tasawur bainahuma, iqa' nisbah au intiza', itu perbuatan, masdar iqa'. Sedangkan tadi kan idrak wukuk nisbah. Idrak wukuk nisbah. Itu nisbah sudah ada. Jadi ketika sahih 3 yang di belakang, tasawur yang di belakang 3. Sedangkan ini walaupun sudah ada tasawur yang 3, kata mutaakhirin, dibutuhkan fi'il yang keempat, itulah mengiqa'kan nisbah. Ataupun mengintiza', menghilangkan nisbah, menafikan nisbah, mencabut nisbah. Itu menurut mutaakhirin. Maka ditolak pendapat mutaakhirin oleh mutaqaddimin wa qudama'uhum. Qalu al-iqa'u wa awal intiza'u wa nahwuhuma ibaratun wa alfadun ay tuhimu anna lin nafsi ba'da tasawurin nisbati wa tarfaiha fi'lan wa laisa kadzalika. Ini bentuk penolakan mutaqaddimin daripada tafsir mutaakhirin. Di mutaakhirin mengatakan butuh sebuah perbuatan yang terakhir, itulah perbuatan tasdik. Di tasdik tidak lahir semata-mata dari 3 tasawur. Jadi apa juga fungsi tasawur? Maka disitulah lemah pendapat mutaakhirin. Maka ditolak oleh mutaqaddimin.
Maka wa qudamahum, dan bermula para pendahulu mereka mutaakhirin, itulah mutaqaddimin. Itu berpendapat mereka, mengatakan mereka, apa mereka katakan? Bermula iqa, itulah iqa nisbah, dan intiza nisbah, dan seumpama keduanya yang kata-kata yang semakna daripada ini dua, isbat ataupun intifa, itu merupakan sebuah ibarat dan kata-kata saja. Artinya tuhimu, diwahamkan oleh demikian ibarat tersebut, oleh kata-kata intiza, iqa, dalam tafsir mutaakhirin. Apa diwahamkan? Akan sesungguh bagi hati kita, bagi zihin kita, sesudah munculnya tasawur nisbah, dan sesudah tasawur dua tarafnya nisbah, sesudah kita mentasawur maudu, mentasawur mahmul, mentasawur nisbah bainahuma, itu ada perbuatan yang lain, itulah iqa. Itu kan iqa masdar, ibarat daripada fi'il yang muta'adi, aqa'a yuqi'u iqa'an. Nanti muta'adi harus ada perbuatan lagi. Padahal walaysa kadzalika, padahal tidaklah dia demikian, itu seperti demikian. Dalam artian tasdik tidak butuh dia kepada perbuatan lagi. Tapi tasdik itu muncul. Tasdik merupakan silazim daripada tasawur yang tiga. Di silazim daripada tasdik, itulah tasawur yang tiga. Itu lazim di ketika ada tasawur maudhu, ada tasawur mahmul, ada tasawur bainahuma, muncul hukum. Tanpa kita ada perbuatan untuk menghukumkannya lagi. Ini perbedaan di antara mutaqaddimin dan mutaakhirin munataqah. Fal hukmu indahum min maqulatil infiali wa inda mutaakhirihim min maqulatil fi'li. Maka bermula hukum menurut di sisi mereka mutaqaddimin itu sebahagian daripada maqulah infial. Maksud maqulah infial ialah dia merupakan bekasan daripada sebuah perbuatan. Seperti contoh, hangusnya sebuah kertas, itu merupakan infial daripada api pada adat. Di bekasan daripada tasawur yang tiga, itulah hukum, itulah tasdik. Dengan adanya tiga tasawur, muncullah tasdik. Jadi bekasan, disilazim daripada tiga tasawur yang dahulu, muncul si tasdik. Wa inda mutaakhirihim, dan bermula hukum di sisi mereka mutaakhirin munataqah, itu sebahagian daripada maqulah fi'il. Dia menurut mutaakhirin, tasdik itu fi'il juga. Dia tampak lemah mutaakhirin. Dia ialah apa? Semua yang empat ini, semua ini ialah fi'il. Padahal kan setiap perbuatan dia ada bekasan. Tasawur jelas sudah perbuatan. Tasawur nisbah, tasawur maudhu, tasawur bainahuma, itu perbuatan. Seharusnya ketika ada perbuatan, maka ada bekasan daripada perbuatan. Itu menurut pendapat mutaqaddimin. Tasdik bekasan daripada tiga tasawur. Tapi mutaakhirin mengatakan ada perbuatan dan perbuatan. Tasawur maudhu perbuatan, tasawur mahmul perbuatan, tasawur nisbah bainahuma perbuatan, tasdik juga perbuatan. Bekasan perbuatannya mana? Disitulah tampak lemahnya pendapat mutaakhirin. Wajazimuhu ayil hukmi ay wal hukmul jazimu, dan bermula yang jazimnya hukum, yang pastinya hukum. Dhamirhu artinya hukum, artinya wal hukmul jazimu, berarti kata-kata wajazimuhu itu merupakan idhafah sifat kepada mausufnya, karena dasar katanya ialah wal hukmul jazimu. Jadi untuk meringkaskan, beliau ubah ibarat dari wal hukmul jazimu menjadi wajazimuhu, lebih ringkas. Dan bermula si jazimnya hukum, hati hukum yang jazim, in lam yaqbil taghayyuran,
jika tiada menerima dianya hukum akan perubahan. Gimana maksud tidak ada perubahan pada hukum? Bi'ankana limujibin min hisin, dengan bahawa adalah dianya hukum, sebut hukum tersebut dikarenakan sesuatu yang mewajibkan untuk sebut hukum tersebut. Siapa si mujibnya? Min hisin, daripada indra. Baikkah indra tersebut batin, walau kana batinan, walaupun adalah dianya hisi itu yang batin, ataupun akal, au adatan, ataupun adat, au aklin, au adatin. Jadi si mujibnya manakala hisi, walaupun hisi tersebut secara batin, ataupun si mujibnya ialah akal, arti akal yang mewajibkan ada hukum tersebut, ataupun si mujibnya ialah adat. Jadi secara adat tidak mungkin mukhalafah hukum tersebut, harus ada. Maka di ketika hukum tersebut sebut karena si mujib, baikkah mujibnya hisi ataupun mujibnya akal ataupun adat, fayakunu, maka adalah dianya hukum itu mutabiqan lil waqi'i, itu pasti hukum tersebut itu yang cocok, yang sesuai bagi waqi', bagi kenyataannya, karena sesuai dengan yang diindrakan, sesuai dengan yang dita'akulkan, ataupun sesuai dengan adatnya, maka tidak mungkin mukhalafah. Maka jika hukum yang sebut seperti itu, yang tidak mungkin ada perubahan, fa'ilmun, maka bermula dia hukum yang seperti itu dikatakan dengan ilmun ataupun yakin, di hukum yang yakiniyah. Contoh, kalau hukmi bi anna bihi ju'an au atashan, seperti contoh hukum yang tidak mungkin berubah. Contohnya, dihukumkan dengan sesungguh pada seseorang, dengan seseorang itu ada perasaan lapar ataupun perasaan haus. Itu kan perasaan lapar dan haus merupakan hisi batin. Arti batin kita tidak mungkin berbohong karena memang sudah dirasakan lapar dan haus. Di waqi'nya memang seperti itu. Tidak mungkin ketika lapar kita mengatakan tidak lapar, itu bohong namanya. Tidak mutabaqah bagi waqi'. Memang lapar, ya lapar. Dia sesuai dengan waqi'nya. Itu hukum yang tidak mungkin berubah karena mujibnya hisi. Contoh yang lain, mujibnya bukan hisi, akal. Wa bi anna zaidan mutaharrikun mimman ra'ahu mutaharrikan. Seperti contoh lain, ataupun contoh lain menghukumkan dengan sesungguh si Zaid itu seorang yang bergerak. Yang muncul hukum tersebut mengisbatkan taharruk bagi si Zaid itu muncul daripada siman, daripada orang lain yang melihat ia nyaman akan si Zaid itu yang bergerak-gerak. Dijelas pada akal, tidak mungkin akal mendustai mengatakan si Zaid itu diam, karena memang dilihat si Zaid sedang bergerak, sedang berjalan kah contohnya. Ketika seseorang melihat Zaid itu sedang bergerak, sedang berjalan, sudah pasti hatinya, akalnya menghukumkan Zaid itu orang yang bergerak. Dia mutabaqah bagi waqi'. Itu contoh mujibnya akal. Contoh mujibnya adat, au bi annal alama hadisun, au bi annal jabala min hajarin, ataupun menghukumkan dengan sesungguhnya alam itu baharu. Itu contoh akal juga, contoh akal mujibnya akal. Ataupun dengan menghukumkan dengan contoh sesungguhnya gunung itu daripada batu, gunung batu. Adat orang gunung kan memang ada kandungan batunya, apalagi di daerah Jazirah Arab memang gunung batu semua. Jadi pada adatnya tidak mungkin dikatakan itu bukan gunung batu, memang jelas dari batu. Gunung yang dari tanah, kita katakan gunung itu dari tanah. Tidak mungkin kita katakan daripada batu, karena memang dari tanah. Itu secara adatnya. Itu merupakan contoh-contoh hukum yang bersifat dengan yakin, ilmun.
Wa illa ay wa illam qabilat taghayyura bi allam yakun limujibin mimma dzukira. Dan jika tidak, artinya dan jika menerima dianya hukum akan tagayur, akan perubahan. Arti hukum sudah ada tapi bisa jadi berubah hukumnya. Tidak mungkin seperti yang di atas dengan surah bahwa tidak ada dianya hukum karena si mujib daripada barang-barang yang disebutkan akan yama. Berarti dipahamkan andai kata si mujib daripada sebuah hukum, artinya yang memunculkan hukum tersebut bukan hisi, bukan akal dan bukan adat, maka itu bukanlah hukum yang ilmu, bukan hukum yang yakin. Apapun itu, jika si mujibnya bukan itu yang tiga tadi, maka dipastikan bahwa hukum tersebut bukan yakin, bukan ilmu wasafnya. Tabaqal waqi'a aula, cocokkah dia hukum akan waqi', akan kenyataan ataupun tidak? Kenapa bukan dikatakan dengan ilmu, nanti dinamakan dengan i'tiqad dia? Kenapa dikatakan bukan ilmu? Karena idh yataghayyarul awwalu bitashkiki, karena berubahlah, ada kemungkinan berubah yang pertama. Apa yang pertama? Hukum yang mutabaqah dengan waqi', dengan sebab tashki', dengan sebab diragu-ragukan oleh orang yang meragu-ragukan ataupun sesuatu yang meragu-ragukan dia. Contoh, orang yang mukmin mengiktikadkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Kan banyak kenyataan di lapangan, itu kan iktikad yang mutabaqah dengan waqi'. Mengiktikadkan Allah Tuhan itu iktikad yang cocok dengan kenyataan yang sebenarnya, itu iktikad yang betul. Tapi kan banyak di kenyataan di lapangannya kita lihat, di kehidupan sehari-hari ada orang yang murtad, yang berubah hukumnya, yang berubah iktikad yang ada pada dia dengan sebab tashki', dengan sebab pengaruh-pengaruh daripada yang lain sehingga dia murtadlah. Itu contoh hukum yang cocok dengan waqi', mutabaqah dengan waqi' dan berubah gara-gara tashki'. Maka tidak bisa dikatakan dengan ilmu itu yakin, karena bisa terjadi perubahan. Wathani bihi wabil itla'i ala ma fi nafsil amri, dan karena berubahlah yang kedua. Apa yang kedua? Aula tadi. Dia tidak mutabaqah dengan waqi'. Manakala berubah i'tiqad yang tidak mutabaqah dengan waqi' dengan sebab tashki' juga, ataupun dengan sebab mengetahui atas barang-barang yang pada nafsul amri, pada hakikatnya, pada kenyataannya. Contoh, kebalikan contoh yang tadi. Contohnya orang kafir. Orang kafir mengiktikadkan Allah bukan Tuhan. Mereka mengiktikadkan matahari sebagai Tuhan, contohnya Majusi. Contohnya wasani, mengiktikadkan berhala patung sebagai Tuhan. Kemudian iktikad mereka itu bisa berubah bihi dengan sebab tashki', dalam artian datang pengaruh-pengaruh Islam yang dapat menggoyangkan iktikad mereka sehingga mereka masuk Islam. Pengaruh Islam itu pengaruh tashki' yang benar. Tapi ataupun contoh lain ialah orang yang memang dasarnya ialah kafir, penyembah berhala kah, penyembah matahari kah, tapi ketika dia menyadari dengan dapatnya pelajaran-pelajaran tanpa ada didakwah oleh orang lain, mendapat hidayah, tiba-tiba dia bisa masuk Islam dengan sebab dia mengetahui ma fi nafsil amri. Dengan dia perhatikan segala kejadian dalam alam ini, dia melihat segala putaran dunia ini, dia mempelajari tentang keislaman, maka dia masuk Islam dengan sebab itla' ala ma fi nafsil amri, mengetahui yang sebenarnya. Maka hukum yang seperti itu dinamakan fa'i'tiqadun. Maka bermula dia hukum yang bisa berubah, itu dinamakan dengan i'tiqad.
Maka hukum yang bersifat dengan i'tiqad ini dia punya dua macam. Wa huwa i'tiqadun sahihun in tabaqal waqi'ah. Dan bermula dia i'tiqad itu ada i'tiqad yang sahih namanya. I'tiqad yang benar. Kapan dikatakan i'tiqad itu benar, sahih? Jika cocoklah dianya i'tiqad akan waqi', akan kenyataannya. Seperti yang kita i'tiqadkan bahawa Allah Ta'ala sebagai Tuhan contohnya. Itu i'tiqad yang sahih. Kenapa sahih? Kerana memang kenyataannya pada waqi'nya memang Allah sebagai Tuhan. Banyak dalil yang mendukung, yang menguatkan Allah sebagai Tuhan. Contoh yang lain, ka'ya'tiqadil muqallidi sunniyatat duha. Seperti mengiktikad si muqallid, seperti i'tiqad si muqallid, si i'tiqad orang yang ikut imam, si muqallid. Seperti mengiktikad oleh si muqallid akan sunat sembahyang duha. Kita contohnya, kita mengiktikadkan bahawa sembahyang duha itu hukumnya sunat. Itu hukum sunat sembahyang duha itu dinamakan i'tiqad. Karena nanti ada yang mengatakan tidak sunat duha. Karena i'tiqad yang sahihnya memang yang cocok dengan waqi'nya, dikarenakan dasar dalil-dalil yang banyak tentang keutamaan sembahyang duha, maka i'tiqad yang sebenarnya yang sahih memang duha itu hukumnya sunat sembahyang duha. Kita mengiktikadkan, kita sebagai muqallid mengiktikadkan sembahyang duha hukumnya sunat, itu dinamakan dengan i'tiqad yang sahih. Karena i'tiqad kita cocok dengan waqi'. Wa illa ay wa illam yutabiqil waqi'a fa fasidun ka i'tiqadil falasafi qidamal alami. Dan jika tidak, artinya dan jika tiada cocok dianya i'tiqad akan waqi'. Jadi yang diiktikadkan tidak sesuai dengan waqi', seperti maka dinamakan dengan i'tiqad yang fasid, yang rusak, yang salah. Contohnya seperti mengiktikadkan oleh ahli filsafat akan qidam alam. Alam dikatakan sesuatu yang qidam. Itu kan mustahil. Karena menyamakan di antara alam dengan yang menciptakan alam, itulah Allah Ta'ala. Kalau alam bersifat dengan qidam, berarti alam dengan Allah sama derajatnya. Karena Allah juga bersifat dengan qidam. Jadi tidak mungkin barang yang qadim menciptakan barang yang qadim. Sesuatu yang qadim menciptakan sesuatu yang qadim, tidak mungkin. Sesuatu yang diciptakan pasti ialah bersifat dengan baharu. Artinya alam ini baharu. Karena merupakan ciptaan Allah Ta'ala, bekasan daripada perbuatan Allah Ta'ala. Semuanya baharu. Jadi itu i'tiqad yang fasid, yang i'tiqad yang rusak. Mengatakan alam ini baharu, itu i'tiqad falsafat. Itu yang tadi semua di atas merupakan pembahagian daripada hukum yang jazim. Berarti hukum yang jazim terbagi dua. Manakala jazim tidak mungkin berubah, ilmu namanya. Jazim yang mungkin berubah, i'tiqad namanya. I'tiqad terbagi dua, sahih jika cocok dengan waqi', fasid jika tidak cocok dengan waqi'.